Salut à tous, c'est Fonir. Alors on se retrouve sur Red Dead Redemption 2 Online. Donc je vais créer mon personnage, car là on est le 26 janvier. Et il y a des lingots offerts, des lingots d'or offerts pour ceux qui se connectent sur Red Dead Online. Donc je vais en profiter de faire une pause sur le mode histoire, hein, juste pour faire le début, pour créer mon personnage. Donc on a le choix entre la femme ou le mec. Bah, moi je vais choisir l'homme, hein, bien sûr. Il y en a, ils créent sur GTA des personnages des femmes. À croire que c'est des gays, comme on dit. Alors le nom. Fournir, bien sûr. Voilà. Apparence. Je sais que les têtes, c'est pas trop ça, donc j'ai essayé de lui mettre une tête présentable. Oh là 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 là. Oh. Regardez les yeux là. Je sais pas si on peut zoomer. Mais c'est quoi cette tête, sérieux les gars? Franchement. Mais en GTA c'est bien fait. Mais là, déjà la couleur. Moi je suis comme ça je pense. Après là... Plutôt comme ça, ouais. C'est le 13. Ah, il y en a plein en fait. Oh là là. Qu'est-ce que c'est moche. Ah ouais, mais en fait ça change... ouais. Par contre, il a un crâne, laisse tomber. You're lucky you were caught, you know. The way the town feels about what happened, you were likely to be shot. It's a process, all right, but a necessary one. Franchement, je sais pas, attendez, hein, je vais prendre une photo parce que là... Une photo de moi parce que là, franchement... Faut vraiment que je trouve le visage qui me ressemble. Alors... Comme ça, c'est pas mal. Le 2 peut-être. Je pense que je vais prendre... ouais... Ah, franchement... Ah ouais, le 2 je pense. Voilà, cette couleur. Ah, corpulence. Maigre. Hein. Moi, je suis plutôt maigre. Ouais, maigre. Yeux et sourcils. Ouh là là. Écarté peut-être. Non. Neutre, neutre, c'est pas mal neutre.
Ça c'est quoi rapprocher? Insouciant. Insouciant, ça va. C'est quoi le mien? Neutre ou insouciant? Ou écarté peut-être? Non, non, qu'est-ce que je dis? Français. Je pense que, ouais, entre les deux, là. Ouais, celui-là, je pense que c'est pas mal. On va faire celui-là. Le nez. Moi, j'ai un peu un nez en trompette, légèrement. Je pense que je vais le mettre en trompette. Au niveau de la bouche, neutre, neutre, c'est pas mal, hein. Sinon, il y a quoi d'autre? Ouais, neutre, c'est mâchoire ou menton. Ah ouais, non, moi, il est plus fin, le mien de menton. Neutre, ouais, neutre. Ovale. Je vais mettre neutre. Par contre, les oreilles, j'ai les oreilles plus petites. Ah, pas aussi petites quand même, hein. Il n'y a pas moyen de tourner, de faire pivoter le mec là? Ah, voilà. Ouais, neutre, c'est... Non, là, c'est trop petit, là. Les joues. Alors, les joues... Comme ça, c'est pas mal, hein. Waouh. C'est quoi ces dents, là? Ah, il a un trou carrément, on dirait, dans le... sous la lèvre. Putain, les dents les plus belles, c'est les deux, là. Et voilà les dents jaunes qu'il a, le mec, hein. On voit que c'est cow-boy qui se brosse pas les dents. Je sais pas quoi lui mettre. Comme ça, c'est pas mal, hein. Ouais. Ouais, je vais mettre comme ça. Cheveux. Oh, les cheveux. Ils sont bizarres, la matière.
C'est tout ce qu'il y a. Bah, moi j'ai les cheveux courts. Plus comme ça. Par contre la couleur noire. Il y a combien de couleurs? Ça c'est ouais, gris sonnant. Là c'est noir comme ça. Il n'y a pas moyen de lui faire un peu de barbe là pour enlever les boutons. Parce que là franchement... Ah je vais lui mettre de la barbe hein, franchement. Oh là là. Déjà là ça fait mieux comme ça. D'ailleurs, il faut une barbe noire le mec. Ah voilà, là c'est noir là, c'est ça. Franchement, niveau barbe, c'est un peu de la merde, hein. Il y a soit beaucoup, soit peu. Ouais, ouais, comme ça c'est pas mal, hein. Mais j'aurais bien voulu une petite barbe. Ouais, mais pas une grosse barbe comme ça, quoi. Là, on dirait Caris. Peut-être que plus tard, je mettrai comme ça, mais... J'ai jamais fait autant, moi, la barbe, hein. Franchement... Là, c'est une barbe de 2 mois facile. Et encore... Alors là, c'est 6 mois, barbe de 6 mois. Ouais, comme ça, bah... Franchement, c'est vrai que... Celle-ci, j'aime bien. Celle-ci, elle passe bien. Pour l'instant, on va lui mettre 100, on verra. Peut-être qu'il faut en débloquer. Style de vie. C'est quoi, ça marque de la peau? Ah ouais. Je vois pas ce que ça change. Un peu de cerne, ouais. Ah non, ouais. Teinte 2. On va pas lui rajouter des boutons, hein. Ouais. Ah voilà.
Moi, je veux pas de bouton, moi. Cicatrice. Ouais. Oh, j'ai pas trop trouvé ce que je voulais en cicatrice. Pas mal, pas mal. Bon, bah voilà les gars, hein. Le perso il est créé. Ça c'est quoi ça? Le 2. Comment augmenter la clarté? Ah, oh là là. Ah merde. Ah, il a du mal à siffler, on dirait là. Pas mal, pas mal. Ah, ça fait mal aux oreilles. Ouais, ouais. Ça, c'est la santé. Bah, à fond, hein. Ah, ok. Si je baisse, ouais, bah, niveau santé, énergie, sang-froid. Du coup, je pense que... La santé, c'est principal, je pense. Non? Sang-froid. L'énergie, c'est genre quand il court rapidement. Sang-froid, c'est le tir, là. Je pense comme ça, c'est pas mal. It's all correct. I'll Les, take the les, les habits, on peut pas. hold up your fingers. Okay.
Eh ben, c'était assez long. Jackson! Officer Jackson, move those prisoners! Officer Benton! Kitchens aid staff! Officer Townsend, those rocks ain't gonna break themselves. What are you standing there for? Get moving! What are you looking at? Go on, get moving! You with the hammer? And you'll do. We need to perform a work detail out in Valentine. Come on, get in. Open the gate. Come on, Milliken. Yeah! Dead Online. I tell you what, old Jameson is a wretched, sour old bastard, and no mistake. You lot stay calm in there. You aren't saying nothing. Well, you are now. Shut up. You know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against education. Of women, I mean. And men, I guess. Unnecessary. Doesn't add much to the world. Education. Good day, gentlemen. Oh. Don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, Libérez-les. okay. Tout de Okay. suite. D'accord, d'accord. You all run away. Aside from you. Ah, on est tous... Try to stay out of trouble. This is a stroke sains of et good saufs. fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Went, I believe it was $50 we agreed on. It was? Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Now, sir, how about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us. Come along. And you better get on this horse. Oula. Il est chaud mon personnage les gars. Il a le fusil à la main. Où il m'emmène Not lui? much of an animal, but I haven't got far to ride. Just get on the horse when you're good and ready, okay? Celui-là mon cheval. Ready? Wonderful. C'est pas le cheval de guerre lui. You'll forgive the secrecy. My employer particularly values discretion. My name is Mr. Horley, by the way.
6 months Ah, il va où, il va où? penitentiary. Awaiting a hanging for a murder you did not commit. Must have felt a whole lot longer, my friend. You still seem strong, though. I mean, doesn't look like breaking all those rocks has left you entirely broken, in body or in spirit. I hope I'm right about that. Rounding you folks up, and those sham trials, they were a disgrace. Made a mockery of the rule of law. Still can't quite believe they got away with it. There's others convicted when you were. Came out breathing fire. Maybe you're like that too. Guess we'll see. Or maybe you just want to put it all behind you, forget you were in there at all. That would be fine, of course. But you will listen to my mistress first. She spent a good sum getting you folks out. You owe her an audience, at least. You've been away for a while, so we'll help you get set up in the world. And if you want to accept our offer, you can. That's more than reasonable. And freedom out on the range can wait a few moments longer, can't it? Good. As soon as we're done, you can find your old posse. Or try and start a new one. You'll have money in your pocket to go to the store with. And there'll be chances to make more, if that's what you're after. And chances to raise hell, too, if you feel you're in the need of them. Okay. We haven't got far to go now. Yeah! Just up here. There's the camp. It's your horse. I'll wait. Le poteau d'attache. Il va me donner mes lingots ou pas? This way. She's anxious to meet you. Madam, we're back. Hello. Jessica Leclerc, how do you do? What did you tell him? Nothing, as we discussed. Thank you, Hawley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of 3 men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners? Hawley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. This way. You'll find a change of clothes in there, alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. Pas terrible, hein, le visage. Hein. J'aurais bien voulu mettre une petite barbe, je pense. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est moche, ce chapeau. Pas mal, pas mal.
Torse nu. Maillot de corps. Ah non, c'est le même truc. Ah, ça on entend les mouches et tout. Ah, on les voit pas. C'est tout. Ah, mais du coup, le haut, il va pas avec le bas, hein. Ah ouais. Ah, pantalon, voilà. C'est tout ce que j'ai en pantalon. Ouah, qu'est-ce que c'est? Comme ça, c'est pas mal. Ah, on peut le mettre pieds nus? De toute façon, je vais pouvoir me changer. Ah, c'est quoi? Ah non. Pieds nus, c'est pas mal, hein. Il est moche, ce gilet. Pas mal en vert. Le gilet, ouais, je vais pas mettre de gilet, je crois. Par contre, les bretelles, j'aime pas. Le jean, rentré comme ça.
Il n'y a pas moyen de le... Ah, il y a ça sinon. Ouais. Il y a noir. Ça, il n'y a pas grand chose en équipement. Le problème, c'est que, ouais, avec le jeans qui sort comme ça fait vraiment pas beau. Ouais, là, ça fait plutôt classe. Et après, les bottes... je sais pas... C'est vrai que sans bottes, ça fait un peu chelou, non? Je pense que c'est pas mal comme ça. Ouais. C'est vrai que pieds nus, il va courir dans la... Ça valide ma tenue. Ah, il va courir, on va se faire mal aux pieds avec... s'il marche sur les branches That ou quoi. looks more comfortable. Hawley, Here, madam. you're very good health. I suppose it beats dying, hmm? Y a pas moyen de mettre une Her chaîne? husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. Une chaîne en or. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. You see, you walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets, this was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are, the people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife, society patroness, lover of the arts, crook, and my former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Get back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye, for now. Then Hawley, go introduce him to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you, better than most of his ilk. Cripps! Get up! Hello, partner. Harley. This is your new boss. Oh,
Pleased to meet you, partner. J.B. Cripps at your service. We'll pay to get your camp established. Mrs. Leclerc is a generous benefactor. And, where are we headed? C'est quoi ça, petit camp, gros camp? C'est bon, hein. J'ai pas plus de sous de toute façon. J'ai choisi petit camp. Petit camp, je sais pas moi où vous le mettre. Hein. Attendez, je vais réfléchir. Je crois que je vais le mettre dans le centre-ville. New Anvers là. Ouais, c'est pas mal ça. Mais je peux pas. C'est le seul que je peux sélectionner. Ok. Oh, sir. While Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk, then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. I'm sure you're tired. Get this done and you can rest. Attention les brebis. Oh, il y a des chevaux et tout. Oh, on peut les capturer ou quoi ces chevaux là? Pas il galope hein le cheval. Petit raccourci les gars. Putain, il faut aller jusqu'à où? Ah ça va, je suis à côté. Blind fool! What in the hell?
Hello. You must be Harley's friend. He's one of us. He said you also were a discouraged man. I'm very discouraged. Disappointed Alden, that's me. Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. I find your reticence charming. Real charming. By the way, I heard you might want to earn a little money. Well, some gentlemen have been robbing our stages, and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up in Cumberland Forest. See what you can do, okay? Here, by the way, a catalog. The latest issue. Just came into this armpit from a land more civilized. And if all works out, well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help a fellow sufferer with pertinent information. Good afternoon, sir. Vous croyez qu'on peut ouvrir là ou on se fait arrêter? Non, c'est fermé. Oula, comme il défonce la porte le mec. Quoi, il y a moyen de l'ouvrir doucement? En marchant? Ah, ça va. Il est où mon cheval? Je l'avais pas mis derrière. Bon bah les gars, il faut que j'aille où? La vidéo elle va se finir, non? Histoire que ça fasse pas trop long. Qu'est-ce que ça donne le coup au fusil? Pas mal, pas mal. Ouais, moi je vais continuer tout seul. Je dois aller tuer un mec, je crois. Et voilà, la vidéo, sinon elle sera un peu trop longue, donc ça, elle va se finir ici. N'hésitez pas à soutenir, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à une prochaine vidéo, les amis. Les pistes, c'était Faunir.